बताता हूँ। खुदा के नाम से जलसे का आगाज करती हूँ, खुदा के नाम से जलसे का आगाज करती हूँ, वही माबूद है उसके करम पे नाज करती हूँ। आज बरस जुमा शेटी उर्दू हाई स्कूल में 10वीं जमात की अलविदाई तकरीब मुनक़द की गई है। आए हुए सभी मेहमान का दिली इस्तकबाल है। अब मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए मुबश्शिर को आवाज़ देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم.